वेलकम बैक नाजरीन। कल मैंने प्रोग्राम के अंदर दोनों जमातों का सियासी मौक़िफ़ सामने रखा था, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का। तो मुख्तलिफ नौयत के स्टेटमेंट सामने आए थे। अब देखना यह है कि आज जरदारी साहब का जादू चल गया या फिर इमरान खान साहब बाजी ले गए। मैंने जैसे कि आपको बताया प्रोग्राम के अंदर कि नशिस्तों की जो तादाद है वो किस तरह से डिवाइड हुई है, कौन कौन लोग कामयाब रहे हैं। सिंध के अंदर भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा तो 11 नशिस्तों पे से 7 जो है वो पीपल्स पार्टी ले जाने में कामयाब रही है। ओवरऑल जो है वो पीडीएम की अगर बात कर ली जाए तो 19 नशिस्तें पीडीएम के पास रही हैं। लेकिन एक बड़ा अपसेट ये देखा गया कि यूसुफ रजा गिलानी साहब कामयाब करार पाए, जबकि हफीज शेख साहब की बड़ी कैंपेन चलाई गई थी लेकिन वो नाकाम रहा। इस वक्त हमें एमएनए पीपल्स पार्टी की जानिब से शाहिदा रहमानी साहबा ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिदा साहबा, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए हमेशा वक्त देती हैं, आज भी वक्त दिया आपने। कैसे देख रही हैं सेनेट इलेक्शंस को? शफाफ हुए हैं या हॉर्स ट्रेडिंग हुई है कहीं ना कहीं? बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल की तरफ से सब कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आज जमहूरियत पसंद कुव्वतों की कामयाबी हुई है और सेलेक्टेड को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, अवाम के नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया है। वो लोग जो पीटीआई के नाम पर तब्दीली का ख्वाब लेकर अवाम से वादे करके आए थे, और आपने देखा कि 2.5 साल के अंदर तब्दीली के नाम पर जो इस मुल्क में तबाही हुई है, जो महंगाई का सुनामी मुसल्लत किया गया है, वो अवामी नुमाइंदे भी अवाम के सामने जाने से किस तरीके से जाएं। और वो तमाम वादों से जब देखा कि उन्होंने पूरी कौम से जो उन्होंने वादे करके आए थे और उसमें वो पूरा नहीं हुए और तमाम तर वादों पे यू टर्न ले लिया गया, और ये सारी चीज़ें थी। और फिर महंगाई, इस वक्त गुर्बत, महंगाई और सबसे बढ़कर जो टैक्सेस हैं, बेरोजगारी है, ये वो तमाम मसाइल थे। ये तमाम मौजूदा हुकूमत की नाअहली थी सेलेक्टेड की। तो वो नुमाइंदों ने अपना हक राय दही, मैं समझती हूँ, इस्तेमाल करते हुए वो यूसुफ रजा गिलानी साहब, चूँकि एक बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन, एक बेहतरीन स्पीकर और एज ए प्राइम मिनिस्टर, उन पूरी कौम के सामने उन्होंने जो अपने 4.5 साल दौर के अंदर एज ए प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंटेरियंस के लिए, अवामी नुमाइंदों के लिए जो खिदमात अंजाम दी, आज एक मरतबा फिर कौम के नुमाइंदों ने उन पर ट्रस्ट करके ये साबित कर दिया कि हकीकी जमहूरियत की जो वारिस है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के हम शुक्रगुजार हैं कि जिनके तामुन से, जिसके इत्तेहाद से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम को कामयाबी मिली। अच्छा, ये जो अपसेट हुआ है, क्या लगता है कि वफाकी नुमाइंदों ने आपकी तरफ वोट कास्ट किया है क्या? देखिए जी, इलेक्शन जो होता है वो आपकी राय होती है। कोई भी इलेक्शन हो, उसमें सिक्रेसी जो होती है, उसकी बेसिक वजह ये होती है कि आप अपने राय दही का इस्तेमाल जो है वो अपनी सोच समझ के, और जिस शख्स में वो अहलियत है, जो शख्स काबिल समझते हैं, उसको उस ऐवान में भेजने के लिए अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया जाता है। और जो कुछ आपने देखा कि आज हुआ, और जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को मैदान में उतारा गया था, तो आपने देखा था कि एक जबरदस्त मार्का की कैफियत आ गई थी, और तमाम पूरी कौम की नजरें, पूरे दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद की सीट पर थी, क्योंकि ये हुकूमत, सिलेक्टेड हुकूमत बामुकाबला पीडीएम था। और आपने देखा कि अपोजिशन में शामिल तमाम जमातों के इत्तेहाद, और आज उस सेलेक्टेड को मैं समझती हूँ कि अवाम के हकीकी नुमाइंदों ने रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, ये थोड़ा सा बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर हफीज शेख साहब की सीट की बात कर ली जाए तो उस पर कामयाबी ऑब्वियसली यूसुफ रजा गिलानी साहब को रही, लेकिन खातून की जो सीट है तो उसमें फिर अपोजिशन जमात क्यों पीछे रह गई? देखिए, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया आपसे कि जब लोग अपना वोट कास्ट करते हैं तो वो कैंडिडेट को देखते हैं। मैंने आपसे अर्ज किया कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो माजी है वो हम सबके सामने है। उन्होंने बहैसियत स्पीकर नेशनल असम्बली, बहैसियत वजीर आजम, जो उन्होंने काम किया इस मुल्क के लिए, इस आइन के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, वो पूरी कौम के सामने था कि उन्होंने किस तरीके से तमाम पॉलिटिकल जमातों को लेकर एज ए प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ चले, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए उनका किरदार नाकाबिल फरामोश है, लाजवाल है। उन्होंने हमेशा हर पार्लियामेंटेरियन को रिस्पेक्ट दी, विदाउट एनी पार्टी एफिलेशन, तमाम बिला इम्तियाज तक की खिदमत की। और यही वजह है कि जब वो उनको उतारा गया तो हुकूमती सफ़ों में एक हलचल मच गई थी। और आज जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो आपने देखा कि उन पार्लियामेंटेरियंस ने, जो आवाम के हकीकी नुमाइंदे थे, और उन्होंने उन पर ट्रस्ट किया। ये ये वो चीज़ें होती हैं कि आपका किरदार जो होता है, आप उनके जो खिदमात थी, बिल्कुल बिलाशुबा 161 वोट लिए
ہمارے جو دوسرے کینڈیڈیٹ تھے JMLN کے خاتون. لیکن جو یوسف رضا گیلانی کی ایک ہماری شخصیت ہے جو انہوں نے ماضی میں کام کیا, اس پہ یہ اعتماد کا بہت ثبوت ہے. اسی کو الیکشن کہا جاتا ہے اور اسی کو جمہوریت کہی جاتی ہے. اچھا اگر میں سندھ اسمبلی کی بات کروں, پی ٹی آئی کے کچھ ایم پی ایز ہیں, 3 ایم پی ایز پہلے کہتے نظر آئے کہ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے, پھر اسمبلی میں آتے ہیں تو پھر کوئی اور ہی کہانی تھی. تو یہ کہ آپ لوگوں کی طرف سے کچھ کیا گیا تھا یا یہ جو ہے وہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے پری پلانڈ؟ دیکھیں جی, ان کی ویڈیوز بھی کھل کر سامنے آئی تھی. ان کو ان کی ناکام پالیسی کے اوپر بولتے ہوئے بھی لوگوں نے برملا سنا گیا. پہلے پی ٹی آئی نے واویلا کیا کہ جی ان کو اغوا کر لیا گیا. پھر میں نے دیکھی کہ انہوں نے ویڈیوز ریلیز کی کہ ہمیں کہیں اغوا نہیں کیا گیا, ہم آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں. پھر ان کے ساتھ جو اسمبلی کے اندر ناخوشگوار واقعہ پیش آیا, پھر ان کو پر تشدد بھی ہوا, ان کو اغوا بھی کیا گیا. یہ سب پی ٹی آئی تو کر سکتی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام اوچھے ہتھ کنڈوں پہ کبھی یقین نہیں رکھتی. ہم نے پارلیمنٹ پہ, جمہوریت پہ ہمیشہ یقین رکھا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے نہ تو ہمارا کسی پہ پریشر تھا اور نہ ہی ہم اس طرح کے کسی, ہمارا جو ماضی میں بھی آپ نے دیکھا 2008 سے 13 تک جب پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا, 2 مرتبہ سینٹ کے الیکشن میں, اور آپ نے دیکھا کہ یہ دانشمندانہ پالیسی تھی صدارت الزردائی صاحب کی کہ دونوں الیکشن ہم انا پوسٹ ان کے اندر جیتتے رہے. ہم نے ریکنسیلیشن کے ساتھ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو لے گا, جس طرح بھی آپ نے پنجاب میں دیکھا, ایسے ہی مسئلہ جو ہے سندھ میں نظر آتا رہا کہ منظر کے اس کے اندر یہ تھا کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو کچھ ہمیں سیکریفیکیشن کرنی پڑتی تھی, کچھ قربانیاں دینی پڑتی تھی. تو ہم ایم کیو ایم کو, فنکشنل لیگ کو اور ندر پارٹی کو لے کر چلے, اور بلا مقابلہ ہے کبھی کوئی ووٹ کی خرید و فروخت کا معاملہ یا کوئی پریشر ماضی میں ایسا کہیں نظر نہیں آیا, اور یہی ہماری پالیسی ہے. اچھا شاہدہ صاحبہ, میں یہ بھی جاننا چاہوں گا نا, آپ نے ویڈیو کی بات کی کہ کریم بش کو بول کے تو ویڈیو منظر عام پر آئی, تو گیلانی صاحب کے بیٹے کی بھی ایک ویڈیو منظر عام پر آئے گی, وہ میرے خیال آپ کی نظروں سے گزری ہوگی, اس پر بھی کامنٹ چاہوں گا, وہ کیا تھا؟ دیکھیں جی, کل ہم لوگ چونکہ پہلے ہی الیکشن میں مصروف تھے, ہم پارلیمنٹرین ظاہر ووٹر سے. دوسری بات یہ کہ جو کل سے میں تذکرہ دیکھ رہی تھی کہ علی حیدر گیلانی کی جو ویڈیو آئی, وہ ویڈیو میں نہ تو وہ کوئی خرید فروخت کی بات کر رہے ہیں نہ کچھ. اگر کسی نے ان سے, میں نے جہاں تک دیکھا اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کسی نے ان سے پوچھا کہ جی ہمیں ووٹ ملے گا, اس کے اوپر مارک کیا ہوا ملے گا, تو ہم اس پہ کیا کریں گے. تو اگر آپ کسی سے وہ طریقہ پوچھ رہے تھے اور وہ بتا رہے تو اس طرح کی ویڈیو میں نے تو اس میں نہیں کہیں دیکھا کہ کوئی خرید فروخت کی بات ہو رہی ہے کچھ ہو رہا ہے. اگر کوئی اس سے اچھا مطلب وہ غلط ایسا بات ہی ہے, ہوتی ہے نہ تو آپ کو وہ ووٹ ڈالنا سکھا رہے تھے. دیکھیں اصل بات یہ کہ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت جو بیلٹ پیپر دے گی وہ مارک کیا ہوگا, ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ کیا نہ وہ صحیح تھا. اور اگر یہ کہا گیا تو اگر ایک شخص سے کوئی پوچھا جا رہا ہے کہ اس پہ اس کو ہم کیا کریں گے, ہاں شرمناک عمل ہے. اچھا شہریار آفریدی صاحب کو نہیں سکھایا تھا کیا؟ انہوں نے تو ایک سائن بھی کر دیا بیلٹ پیپر پر. ایک منٹ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو حکومت واویلا کر رہی ہے, میں تو سمجھتی ہوں, میں خود پولنگ ایجنٹ تھی, میں بیٹھی ہوئی تھی وہاں جی نیشنل اسمبلی میں, تو میں نے دیکھا پہلے برطانوی صاحبہ نے اپنا ووٹ ضائع کیا, اس کے بعد شہریار آفریدی نے گیا, پھر عمران خان بھی ٹک مارک لگا کے چلے گئے. تو آپ کے اپنے لوگ, اگر آپ منسٹر ہیں, پرائم منسٹر ہیں, ان کو ووٹ کاسٹ کرنا نہیں آ رہا تو ان کو کیا حکومت چلانا کیا آئے گی. چلیں آپ لوگوں کی پرزور فرمائش کے اوپر, اس کے اوپر تو مبارکباد بھی دیتا ہوں نا میں آپ کو شاہدہ صاحبہ. خان صاحب جو ہیں وہ اب اعتماد ووٹ لینے آ رہے ہیں, کیا کہیں گی اس پر؟ دیکھیے جی, خان صاحب کو اپنے سارے شوق پورے کریں. میں تو سمجھتی ہوں اگر ان میں ذرا بھی شرم ہوتی تو آج اتنا, جس طرح عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا, عوامی نمائندوں نے ریجیکٹ کیا, اس کے بعد وہ اس طرح کا پھر کوئی میدان سجانے کے بجائے وہ فوری طور پہ استعفیٰ دیتے اور چلے جاتے ہیں کہ اب عوام کا اعتماد ان پر نہیں رہا. اب وہ پھر ایک طرف یہ ڈرامے بازی پھر شروع کر رہے ہیں. آئیں, شوق سے آئیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں وہ دوبارہ بھی ریجیکٹ کریں گے. اچھا آپ کو یاد ہے وہ سنجرانی صاحب کا جو نو کانفیڈنس والا معاملہ تھا, اس میں بھی کچھ اپسیٹ ہوا تھا نا, تو اب اس بار کیا ہوگا؟ جبکہ اپوزیشن کی دیکھیں اکثریت بھی تھی میڈم اس میں. بالکل, اس وقت ہماری اکثریت تھی اور جب کھڑے ہوئے تو 64 تھے, اور جب ووٹنگ ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ 50 ووٹ تھے, ہمیں بھی معلوم ہے. اس وقت نہ تو عمران خان صاحب کو اس وقت یاد نہیں آیا تھا کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اس وقت یاد نہیں آیا تھا کہ اپوزیشن میں کتنے لوگ تھے اور کتنے ہو گئے. یہ ساری چیزیں اب ان کو یاد آ رہی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ جی وہ
बात किया तो जो कुछ गेम हुआ वो इंतहाई शर्मनाक भी था, लेकिन मैं समझती हूँ कि अब ऐसा नहीं होगा। अवाम उनको देख चुके हैं, उनकी पॉलिसियों पे, उनके वादों पे, उनके यू टर्न्स को सब कुछ देख लिया। ना तो 1 करोड़ घर मिले, ना 50 लाख नौकरियां मिली, ना घर मिले, ना ही वो तमाम चीजें जो वादे किए थे वो पूरे हुए, बल्कि महंगाई का एक सुनामी जो है वो मुसल्लत कर दिया गया वहाँ अच्छा पे। चले, मैं आखिरी सवाल ये भी करना चाहूँगा पर्सनली आपसे कि आप क्या समझती हैं कि इलेक्शन में रिफॉर्म्स होनी चाहिए? एक दफ़ा आपके साथ हो चुका है, पिछली दफ़ा संजानी साहब वाले वक्त पे, अब ये हुकूमत के साथ हो गया है, तो सबके साथ ही हो रहा है ऐसा। रिफॉर्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए जी, हर चीज़ में रिफ़ॉर्म होती रही है। माज़ी में भी आपने देखा कि जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, उस वक़्त इलेक्शन रिफ़ॉर्म्स हुई थी और काफ़ी हद तक इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाया गया था। और अगर कुछ रह भी जाता है या उसको बेहतर बनाने के लिए, तो उसमें आपस में रिकंसिलिएशन होती है। आपस में तमाम पार्लिमानी जमातों के जो लीडरान हैं, वो बैठते हैं, सजेशन आती हैं, कमेटियाँ बनती हैं, तजवीज़ आती हैं और उस पे बैठा जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है और आपने पेश कर दिया अमेंडमेंट और उसके बाद आपके पास जब मेजॉरिटी नहीं तो आप नहीं कर सकते। आप एक तरफ लान-तान करें, आप इल्ज़ामात करें, एक तरफ आप पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन करें, बदतमीज़ियाँ जो हैं इंतहा को पहुँची हुई है। असेंबली का बिज़नेस जो है वो चलता नहीं है। असेंबली का इजलास हफ्ते में 2 घंटे चलता है, बाकी जो है वो इजलास बुला के छुट्टियाँ कर दी जाती हैं। इस तरह नहीं होता। हुकूमत को अपने रवैये में लचक लानी होगी, पार्लिमानी रवैये को अपनाना होगा, लेकिन मैं समझती हूँ ये हरगिज़ इनके अंदर वो शकत नहीं है, क्योंकि सिलेक्टेड है। इनका काम ये माजी में सिर्फ एक क्रिकेटर रहे हैं, एक खिलाड़ी रहे हैं। ये समझते हैं मुल्क को चलाना इतना आसान नहीं होता। उसको फहम और फरासत के साथ, संजीदगी के साथ, तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ, जमहूरी रवैयों के साथ मुल्क चलता है। चलें, चलें, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शाहिदा रहमानी साहिबा, एमएनए पीपल्स पार्टी की जानिब से मौजूद थी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आपने जाना। नाज़रीन, पीटीएम जो है वो 19 सीट्स लेने में कामयाब रही है, जबकि पीटीआई और इत्तेहादियों की बात कर ली जाए तो 29 सीट्स इनके ज़ुमरे में आई हैं। अब ये तमाम चीज़ें, ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो अपसेट रहा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कामयाब रहे, और हफ़ीज़ शेख साहब जिनके हवाले से मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़ी कैंपेन चलाई गई थी, बड़ी पुरज़ोर इनके लिए जो है वो तगदो की गई थी, लेकिन अपसेट रहा। अब माजी में अगर संजानी साहब की बात कर ली जाए नो कॉन्फिडेंस वाले मामले पर, अपोजिशन की अक्सरियत थी, लेकिन हुआ क्या था आपके सामने है। और आज जो हुआ तो इसमें हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या नहीं हुई है, और स्पेसिफिकली अगर सिंध से बात की जाए तो सिंध में पीपल्स पार्टी जिस तरह से कामयाब रही है, तो इसके पीछे जो इल्जामात लगाए गए थे पीटीआई की जानिब से, वो सच थे या नहीं थे। अगर तहकीकात होती हैं तो देखेंगे कि क्या चीज़ सामने आती है। एतमाद वोट लेने वज़ीर आज़म जा रहे हैं, अब देखना ये कि एतमाद मिलता है या फिर असम्बलियाँ तहलील होती हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।